Nah, hari ini secara khusus kita akan sama-sama bicara mengenai Allah Tritunggal dan misi. Mari kita membuka Matius pasal yang ke-28. So today we'll specifically talk about the triune God and the mission, and we'll turn our Bible to Matthew 28. Kita akan melihat ayat yang ke-18 sampai 20. We'll take a look at the verse 18 to 20. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. If you found the verses, I'll read it out for you all. And Jesus came and said to them, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age." This is the word of the Lord. Praise be to our Lord. Mari kita sama-sama berdoa. Let's pray. Bapa di dalam surga, kami, Father in heaven, we are we give thanks this Sunday morning because you gather us all to worship you and to know you in a deeper way, Lord, according to your revelations. Lord, as we want to ponder about the natures of your being, which is the Trinity, we pray that you would bless us with humility. You will open our heart and open our mind so that your revelation that carries the divine authority might be the truth that we will grasp upon and the truth that we will live out in our life. Thank you, Lord. Please bless every one of us who's already here, and we pray that you would also bless your servant that would speak about your truth to your congregations. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, the second person of the Trinity, we pray. Amen. Amen. Saudara, pada waktu kita memikirkan mengenai Allah Tritunggal, maka kita harus terlebih dahulu tahu apa definisi dari Allah Tritunggal. Brothers, when we're thinking about the Trinity, then firstly we need to know who the Trinity is. Ya, jadi yang disebut sebagai Allah Tritunggal itu adalah ini, there is one being of God with three co-equal and co-eternal persons. Ada satu keberadaan Allah dengan tiga pribadi yang sama-sama setara dan sama-sama kekal. So Trinity, firstly, is one being of God with three co-equal and co-eternal persons. Ya, satu substance atau satu essence of Godhead dengan three persons. Which is one substance of Godhead with three persons. Yang disebut sebagai Allah Tritunggal itu bukan seperti yang didefinisikan oleh satu ajaran yang disebut sebagai modalism. So Trinity is not what as modalism teaches. Jadi modalisme itu mengatakan apa itu Allah Tritunggal? Well, modalisme akan mengatakan yang namanya Allah Tritunggal itu berarti there is one God, ada satu Allah dengan tiga macam roles yang berbeda. So Trinity is not like what modalism teaches. Modalism teaches that there is one God with three roles, but it's not like that. Ya, jadi modalisme itu mengajarkan, oke, di dalam perjanjian lama maka one person of God itu menjadi Bapa, di dalam perjanjian baru dia menjadi anak, dan di dalam sejarah gereja dia menjadi Allah Roh Kudus. But there is only one God with three different roles. So modalism teaches that God was God the Father in the Old Testament, and in the New Testament, God become God the Son, and in the power of in the pouring of God's power that God in the salvation, God become God the Holy Spirit. Yang namanya Allah Tritunggal itu juga bukan yang disebut sebagai Arianisme. Trinity is not also what is called Arianism. Nah, Arianisme itu mengajarkan bahwa hanya ada satu one true God, one persons of God. Arianism teaches that there's one persons of God. Dan Allah ini, Allah yang satu ini dia uncreated. And this one God is the uncreated God. Lalu Allah yang satu ini dia akan menciptakan Allah kecil yang lain yang kita sebut sebagai Yesus Kristus. And this uncreated God then created one smaller God which is called Jesus Christ. Nah, ini saudara bisa temukan misalnya di dalam itu ya, kalau saudara ketemu dengan Jehovah Witness Missionary, mereka akan mengajarkan hal seperti ini. So this is what you will find in Jehovah Witness beliefs missionaries. They will teach these things. Ya, jadi Allah Tritunggal itu bukan modalisme yang mengajarkan ada satu pribadi dengan tiga macam peran. So once again, the Trinity is not the modalism that is one God with three roles. Tapi juga bukan Arianisme yang mengajarkan hanya ada satu Allah lalu dengan dua Allah yang
atau satu atau dua Allah yang lebih kecil. And it's not Arianism either. That is, there's one God who creates another smaller God. Tapi juga bukan yang disebut sebagai tritheism, bahwa ada three individual gods. And Trinity is also not what is called tritheism, that there are three individual gods. Jadi sekali ya, bukan satu Allah dengan tiga peran, So once again, it's not one God with three roles, bukan satu Allah dengan satu Allah yang diciptakan, nor is it there's one God and there's another created God, tapi juga bukan tiga Allah individual yang berbeda. nor is it there are three individual gods. Jadi Trinity itu apa? Sekali lagi, Trinity itu adalah one God with three co-equal and co-eternal persons. So once again, Trinity is one being of God with three co-equal and co-eternal persons. Ya, saudara bisa, ya kita akhirnya jadi ini ya, at this stage ya, kita kemudian merasa ini sungguh merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dimengerti. So up to this stage, it makes us feel that this is something that's very difficult to understand. Tetapi fakta bahwa ini merupakan satu hal yang sangat sulit dimengerti, ini merupakan satu sisi, merupakan satu kabar baik buat kita. So on the one hand, it's difficult to understand, but on the other hand, this is a good news for us. Satu kali Pastor Tim Keller, the late Pastor Tim Keller mengatakan di dalam salah satu khotbahnya, Once the late Pastor Tim Keller said this in his sermon. Kalau memang yang namanya iman Kristen itu merupakan ciptaan dari bapak-bapak gereja, ciptaan dari para early Christians, If this faith of Christianity is something that was created by the forefathers of Christianity, maka pertanyaan siapa orang yang waras yang akhirnya mereka punya ide, oke, kita bikin satu agama yang baru dan kita akan mulai dengan doktrin Allah yang disebut sebagai doktrin Allah Tritunggal. that who would be a person in the right mind would say that I would create a new doctrine that is doctrines of Trinity. Apa yang kita pelajari di dalam doktrin Allah Tritunggal itu kita tidak bisa temukan di dalam agama-agama yang lain. So what we learn about the Trinity is not something that we can find in other religions. Jadi akan sangat sulit misalnya pada waktu kita membayangkan ada sekelompok orang Kristen pertama yang entah karena apa mereka mau bikin satu agama yang baru dan mereka akhirnya comes up dengan this idea. Oke, kita bikin satu hal yang tidak pernah dipikirkan orang sebelumnya dan ini akan merupakan satu hal yang akan sangat panjang dibahas dalam sejarah gereja dan mungkin akan menumpahkan sekian banyak waktu untuk perdebatan. It would be ridiculous to come up with the thinking that there were a group of people who came up with this idea. Let us create this doctrine of Trinity, which would be something that is cause a debatable, this moot point that will cause a lot of debates throughout the history of the church. Ya, kalau di dalam bahasa sekarang gitu ya, yang namanya doktrin Allah Tritunggal sendiri itu memang cause emotional damage. Kalau sudah tahu itu. So even today, like this doctrine of Trinity is something that could cause this emotional damage within a person. Enggak, maksudnya gini, kalau misalnya itu adalah ciptaan daripada bapak-bapak gereja, ngapain mereka bikin satu doktrin yang itu akhirnya cause emotional damage untuk sekian banyak waktu untuk kemudian berdebat tentang hal ini. And once again, if this was like a man-made doctrine from our church forefathers, why would they in the right mind create such a doctrine that has caused so much debate throughout the history? Satu hal yang kita harus perhatikan, saudara, doktrin Allah Tritunggal itu bukan sekedar philosophical speculation. So again, this doctrine of Trinity is not a philosophical speculation. Sebaliknya, doktrin Allah Tritunggal itu berdiri atas dasar apa? Itu berdiri atas dasar historical events. On the other hand, this doctrine of Trinity stands upon historical events. Nah, ada dua historical event yang sangat penting untuk akhirnya orang Kristen dari sejak abad pertama mereka percaya tentang doktrin Allah Tritunggal. There are two very significant historical events that has caused the believers in the first century believe in the doctrine of Trinity. Yaitu yang namanya inkarnasi Tuhan Yesus ya. Allah menjadi manusia. That is firstly the incarnation of Christ, God became man. Dan yang kedua adalah turunnya Roh Kudus. And then secondly is the descent of the Holy Spirit. Nah, karena ada dua public event seperti ini di mana ada begitu banyak saksi mata yang melihat, Because there were these two public events with so many eyewitnesses, maka akhirnya orang percaya di dalam abad pertama, mereka mau tidak mau harus memikirkan mengenai satu kebenaran tentang
kejamakan di dalam diri Allah, plurality in Godhead. So that's why the believers in the first century had to think about this thing about the plurality in Godhead. Karena apa? Karena sekali lagi, ada yang namanya inkarnasi Tuhan Yesus ya, Allah menjadi manusia, dan juga ada turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. So once again, because there was these public events that which was the incarnation of Christ and the descent of the Holy Spirit. Tapi bukan hanya sekedar historical events yang memotivasi orang untuk memikirkan mengenai doktrin Allah Tritunggal, tapi yang berikutnya, pada waktu gereja itu melihat ke dalam Old Testament narrative, But not only because of the historical events that made this church forefathers look into this doctrine of Trinity, but there is also this Old Testament narrative. maka mereka menemukan bahwa di dalam perjanjian lama itu sendiri, kadang-kadang ada satu internal dialog antara Tuhan dengan dirinya. That in the Old Testament narrative, the forefathers found that there was this internal dialogue between the Godhead. Misalnya ya, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, itu menunjuk kepada pluralitas di dalam diri Allah sendiri. For example, this verse that says, "Let us create man in our image and our likeness." So this verse itself has indicated the plurality in Godhead. Atau contoh yang lain, misalnya ayat yang lain yang menunjukkan ada pluralitas di dalam diri Allah. Misalnya ya, in the beginning God atau in the beginning Elohim created the heavens and earth. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Another example, for example, this verse that says, "In the beginning God created the heaven and earth." So this indicates that there is plurality in Godhead. Kita tahu ada plurality dari mana? Karena kata God, in the beginning God, itu pakai kata Elohim. The reason why we know there's plurality in this, because the word God, it used in the original language, this word Elohim. Dan harusnya ayat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 itu disebutkan seperti ini ya. In the beginnings, God created heaven and earth. So in the original language, this Genesis 1:1, it would say that in the beginning, God created the heaven, gods created the heaven and earth, plural. Nah, di dalam struktur bahasa Ibrani ini merupakan satu hal yang sangat sulit untuk diterima. In the structure of Hebrew language, this was something that was difficult to accept. Karena di dalam bahasa Ibrani, maka biasanya kata kerja yang dipakai itu akan mengikuti jumlah subjek dari kata kerja tersebut. Because in the Hebrew language, then the transitive verb would follow the transitive word that is in that sentence. Sama seperti dalam bahasa Inggris gitu ya. Just like just like in English. Jadi pada waktu saya mengatakan dalam bahasa Inggris ya, he goes to school, itu make sense kan? So like in English, when I say he goes to school, that makes sense, doesn't it? Ada singular subject dan juga ada singular verb. He goes to school. There's a singular subject and there's also singular verb. He and then goes to school. Tapi adalah sangat sulit untuk kita mengerti. Misalnya kalau ada orang mengatakan, misalnya they goes to school. But then it will be difficult for us to understand if there's someone who says they goes to school. Karena subjek yang jamak, plural, itu harusnya disertai dengan kata kerja yang juga jamak. Because the plural subjects must be followed by the plural verb. Nah, itulah yang dikerjakan oleh perjanjian lama di dalam ayat yang pertama. And that's what written in the Old Testament in the first verse. In the beginning ya, God's Elohim created singular heaven and earth. So it said in the original language that in the beginning God created the heaven and earth. Jadi sekali lagi yang namanya Allah Tritunggal itu bukan hanya berdasarkan historical facts yang disaksikan oleh sekian banyak saksi mata. So once again, the Trinity doctrine is not something that was based on the historical fact that was seen by eyewitnesses. Tapi juga kita melihat di dalam narasi perjanjian lama juga menunjukkan ya, mendorong supaya orang akhirnya memikirkan bahwa ada kejamakan di dalam diri Allah. But also in Old Testament narrative, it just caused the people to then to realize that there is plurality in the persons of God. In the being of God. In the being of God, in the Godhead. Saya ajak kita untuk buka satu ayat ya dari Genesis 19 ayat ke-24 ya. Genesis 19 verse 24.
Let's take a look at Genesis 19, verse 24. Ini merupakan narasi di mana Allah itu menghukum Sodom dan Gomora. This is a narration where God then punished Sodom and Gomorrah. Ya, saya bacakan ayat ke-24 ya. I'll read out the verse 24. Then the Lord rained on Sodom and Gomorrah sulfur and fire from the Lord out of heaven. Ya, jadi Yahweh itu menurunkan atas Sodom dan Gomora api dan belerang dari Yahweh yang ada di sorga. Itu yang dikatakan di dalam Genesis 19:24. Nah, konteksnya saudara, So what is said here is that the Lord rained on Sodom and Gomorrah sulfur and fire from the Lord out of heaven. So then the Lord, this first Lord, rained down on Sodom and Gomorrah sulfur and fire from another Lord that is in heaven, who is in heaven. nah konteksnya saudara, hari itu Abraham bertemu dengan 3 orang. So the context is that at that time, Abraham met with 3 people. Lalu akhirnya di dalam narasi Sodom dan Gomora dinyatakan bahwa salah satu dari 3 orang tersebut adalah Yahweh sendiri. So it is later revealed in the narration of Sodom and Gomorrah that one of the 3 persons was God himself. Ya, the Lord himself. Dan Alkitab mengatakan pada waktu Allah itu datang kepada Abraham, maka Abraham menyajikan makanan kepada dia. So the Bible says that when these 3 persons came to Abraham, Abraham then offered a food to them. Dan bahkan juga mencuci kakinya. And Abraham even washed their feet. Lalu setelah itu 2 orang pergi meninggalkan Abraham, dan 2 orang ini adalah malaikat yang pergi ke Sodom dan Gomora. And afterwards, these 2 persons went away from Abraham and went to Sodom. These 2 persons were angels. Sementara satu pribadi lagi, yaitu yang disebut sebagai the Lord, ya, Yahweh, itu berbicara dengan Abraham di tempat itu. And whereas the other persons, who is Yahweh, then stayed behind and talked with Abraham. Dan pada waktu Abraham berhadapan dengan Yahweh setelah dia memberikan itu jamuan makan, maka Abraham menawar, bolehkah Sodom itu dilepaskan dari penghakiman kalau misalnya ada sekian banyak orang benar di sana. And then after they were having meal, as Adam was speaking with this person Yahweh, then Abraham was bargaining with this person whether Sodom and Gomorrah could be saved if there were so many righteous people in that city. Akhirnya Yahweh di hadapan Abraham itu setuju dan Yahweh itu pergi ke Sodom dan Gomora. And finally, then Yahweh then agreed with Abraham their negotiation, and Yahweh went to Sodom and Gomorrah. Dan karena kuota orang-orang benar itu tidak tercukupi, maka seperti yang dikatakan ayat 19:24, maka Yahweh menurunkan api dan belerang dari Yahweh yang ada di atas surga. Jadi kita melihat ada indikasi ada 2 Yahwehs di dalam naratif ini. So finally, after Yahweh, who went to Sodom and Gomorrah, found out that there were not enough people as their agreement, then Yahweh who was at the Sodom and Gomorrah, then rained down this fire and sulfur from Yahweh who is in heaven. Ada Yahweh yang hadir di dalam wujud manusia dan menikmati jamuan yang diberikan oleh Abraham. So there was this Yahweh who was in the human body form and was enjoying this meal that Abraham provided. Dan ada Yahweh yang masih ada di sorga yang dari sana diturunkan sulfur and fire. And yet there was another Yahweh who reigns in heaven, who then rained down sulfur and fire. Mari sekarang kita lihat ya Amos pasal yang keempat ayat yang ke-11. Let's take a look at Amos 4:11. Amos 4, chapter 4, verse 11. Saya bacakan. Ini yang dikatakan oleh Allah Yahweh kepada orang Israel. I offer through some of you as when God offered through Sodom and Gomorrah, and you were as a brand plucked out of the burning, yet you did not return to me, declares the Lord. Jadi Allah mengatakan, aku dulu pernah mengacau balaukan Sodom dan Gomorrah ketika Allah itu melemparkan Sodom dan Gomorrah. Kira-kira seperti itu. Jadi di dalam ayat seperti ini,
maka ada pembedaan antara the Lord dan God. So in this verse, there's a distinction between the Lord and God. Jadi sekali lagi saudara, bahkan di dalam sekali lagi narasi perjanjian lama itu sudah mulai ada pembedaan, adanya pluralitas di dalam one being of God. So we could see even in the Old Testament relative, there's a distinction in the one being of God. Jadi sekali lagi yang namanya doktrin Allah Tritunggal itu bukan sekedar philosophical speculation. So once again, the Trinity doctrine is not a matter of speculation, philosophical speculation. Tapi merupakan satu hal yang dinyatakan di dalam public events dan satu hal yang dinyatakan di dalam Old Testament narrative. But it is something that was revealed in the public event and declared in the Old Testament narrative. Dan kita sebagai orang Kristen ya, kita tidak bisa mengatakan whatever lah, Tuhan itu mau 1, mau 2, 4, 5, 10 pribadi, doesn't matter. And as a Christian, we cannot say that it doesn't matter how many there is of God, 1, 2, 3, 10, doesn't matter. Karena kalau kita sebagai orang Kristen, kita mau beribadah kepada Allah yang benar, kita harus tahu siapa yang Allah seperti apa yang dia nyatakan di dalam kitab sucinya. Because as Christian, if we want to worship the true God, then we must worship the God that has been revealed in His Holy Scripture. Bahkan saudara, kalau saudara melihat di dalam Injil Yohanes, sebelum Tuhan Yesus itu disalibkan, and if you take a look at the Gospel of John before Jesus was crucified, setelah Yudas itu pergi meninggalkan 11 murid yang lain, after Judas left the other 11 disciples, maka kalau saudara lihat pasal ke-14 sampai pasal yang ke-16, Tuhan Yesus itu memberikan penghiburan kepada para murid. So if you take a look at chapter 14 to 16, then Jesus gave the comfort to the disciples. Dan kalau saudara lihat comfort seperti apa yang Tuhan Yesus berikan, maka Tuhan Yesus itu mengajarkan mengenai Allah Tritunggal. So if you take a look at what sort of comfort that Jesus gave to these disciples, actually Jesus was teaching them about the triune God, the Trinity. Aku akan pergi kepada Bapa dan Bapa akan mengirimkan satu penolong yang lain, yaitu Allah Roh Kudus. Jesus said that I will go to the Father and the Father will send another helper who is the Holy Spirit. Jadi sekali lagi ya, yang namanya doktrin Allah Tritunggal itu bukan sekedar intellectual speculation yang tidak ada urusan dengan penghiburan kita di dalam dunia ini. So once again, the Trinity is not just a matter of philosophical speculation which has nothing to do with our life on this earth. Dan sekali lagi pada waktu kita melihat bersama-sama Matius pasal yang ke-28 tadi, kita menemukan bahwa Allah Tritunggal sekali lagi dinyatakan di dalam kalimat terakhir dari Tuhan Yesus. So once again, when we look at this Matthew 28, the Trinity is again revealed in the words of Jesus on the cross. Ayat yang 19 saya bacakan sekali lagi. I'll read out again for you verse 19. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Nah uniknya saudara, di dalam ayat ini, what's unique is that in this verse, yang disebut sebagai the name itu diberikan sekali lagi singular, just one name. So that the name in this verse is singular, it's just one name. Tetapi Alkitab mengatakan lebih jauh, in the name of whom? In the name of three persons, the Father, the Son, and the Spirit. But then the Bible then expands it and explains it that in the name of who? The name in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Jadi apa yang tadinya masih tersembunyi di dalam perjanjian lama itu dibawa ke dalam terang melalui penyataan perjanjian baru. So what was hidden in the Old Testament was brought to light in the New Testament. Nah, kita akan secara khusus ya melihat beberapa apa yang dikatakan oleh terutama Injil Matius tentang hal ini. So we'll take a look at a few things as to what the book of Matthew says about these things. Kalau di dalam akhir Injil Matius, Matius mengatakan bahwa Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk membaptiskan orang di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. If in the Matthew Gospel it says that Jesus commanded us to baptize the persons in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Kalau ini adalah kalimat konklusi dari Injil Matius, maka kita bisa dengan sehat mengasumsikan bahwa yang namanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sudah bekerja dari sejak awal Injil Matius, makanya di dalam akhir langsung dimunculkan bersama-sama. If this was the last verse in the book of Matthew, then we could conclude that actually the Father, the Son, and the Holy Spirit are the God who has been at work since the beginning of the Gospel of Matthew. Kita ambil beberapa contoh ya. Let's take a look at a few examples. Di dalam Injil Matius, di mana Matius itu bicara tentang pekerjaan Allah Bapa.
in the book of Matthew, where did the book of Matthew talk about the work of the Father? Alkitab mengatakan dari sejak awal, maka adalah Allah Bapa yang dia mengirimkan Allah Anak. So it is said that since the beginning, it was the God the Father who sent God the Son. Berkali-kali di dalam bagian-bagian pertama Injil Matius, maka Matius itu mengutip begitu banyak kalimat-kalimat perjanjian lama mengenai kelahiran Sang Mesias. In the book of Matthew, it has been repeatedly said that that the Father, the birth of the Son. Sorry. In the first chapters of Matthew, you have like a lot of Old Testament allusions, a lot of Old Testament citations that prophesied about the coming of the Son. Ya. Lalu berikutnya, di dalam Injil Matius, pada waktu peristiwa baptisan, maka kita menemukan bahwa 3 pribadi dari Allah Tritunggal, dan dalam hal ini Allah Bapa itu juga dinyatakan. And also in the book of Matthew, in the baptism event, that it was also revealed, the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Di dalam peristiwa baptisan, maka Allah Bapa dia berkata dari sorga bahwa inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. In the event of baptism, that it was revealed that God the Father said that this is my Son in whom I am well pleased. Ya, dan bahkan Alkitab juga mengatakan bahwa Allah Bapa itu senantiasa ada di dalam komunion dengan Allah Anak. And also the Bible says that God the Father is always in communion with God the Son. Jadi seperti misalnya di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-27. Just like what Matthew 11:27 says. Mari coba sama-sama lihat ya, Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-27. Let's take a look together, Matthew 11:27. All things have been handed over to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son chooses to reveal him. Jadi Allah Bapa sejak di dalam awal Injil Matius, dia senantiasa bekerja untuk menyatakan identitas Allah Anak. Dan dia ada di dalam fellowship dengan Allah Anak. So God the Father in the book of Matthew always declared his identity through God the Son. And he always points to God the Son. Lalu yang berikutnya kita akan coba lihat secara sekilas apa yang dikerjakan oleh Allah Anak di dalam Injil Matius. Also, let us take a look at what God the Son does in the book of Matthew. Like definitely Allah Anak adalah Allah yang akhirnya berinkarnasi sebagai manusia. Well, God the Son was the incarnate God who became human. Ya. Dan pada waktu Allah Anak itu berinkarnasi, maka dia adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. When God the Son incarnated then into human, then he was fully God and fully man. Dan sebagai Allah yang berinkarnasi, maka pada waktu dia ada dalam dunia, sekali lagi dia menerima declarations of the Father tentang identitasnya dia siapa, yaitu dia adalah anak. Seperti yang kita lihat di dalam baptisan. So as God the Son in his incarnation, then he receives the declaration of the Father that is, he is God the Son. This is my beloved Son with whom I am well pleased. Itu merupakan pembukaan tentang identitas siapa sesungguhnya Tuhan Yesus di hadapan semua orang. This is my beloved Son in whom I am well pleased. So this is the declaration and revelation from God the Father as to who the God the Son is before many people. Nah, pada waktu kita mau lihat kenapa Tuhan Yesus dinyatakan sebagai the beloved Son dan kepadanya Tuhan itu well pleased, kita bisa langsung masuk ke dalam pasal yang keempat, pasal yang berikutnya. When we want to know why it is declared that Jesus Christ is the God beloved Son in whom God is well pleased, then we can move forward to next chapter, which is chapter 4. Di mana Tuhan Yesus hari itu ketika dia dicobai, dia tetap memilih untuk taat kepada Bapanya. Where it says that when Jesus was tempted at that time, Jesus chose to obey his Father. Dan sekali lagi Tuhan Yesus ya di dalam Injil Matius dia digambarkan selalu ada di dalam komunion dengan Bapanya. Tidak ada satu orang pun yang kenal anak kecuali Bapa, dan tidak ada satu orang pun yang bisa kenal Bapa kecuali anak. And also the Gospel of Matthew always declares that Jesus was always in communion with the Father. No one could know the Father without knowing the Son, and no one could know the Son without knowing the Father. Jadi hari itu Tuhan Yesus dia mungkin berumur sekitar 30 tahun saja, tapi sebagai rabi berusia 30 tahun dia mengklaim pengetahuannya tentang Allah itu exhaustive. So at the time Jesus was around about 30 years of age,
But at that age, he claimed that his knowledge of God the Father was exhaustive, complete, Semuanya tentang Allah dia tahu because he is the Son. which means that he know everything about God the Father because he is God the Son. Dan bahkan Tuhan Yesus di dalam akhir daripada Injil Matius dia mengatakan sekali lagi, I will always be with you until the end of age. Aku akan selalu menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Even at the end of the Gospel of Matthew, Jesus said that I will be with you even to the end of the age. Saya mau ajak kita lihat satu ayat ya dalam kitab suci Perjanjian Lama dari Yeremia pasal yang pertama ayat 19. Jeremiah chapter 1 verse 19. I'll invite you to take a look at Jeremiah chapter 1, verse 19. Ini yang dikatakan oleh Allah Yahweh. They will fight against you, but they shall not prevail against you, for I am with you, declares the Lord. Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal ke-28 ayat yang ke-20 itu merupakan echo dari apa yang dikatakan oleh Yahweh kepada Israel. So what Jesus said in Matthew 28 is an echo of what Yahweh said to Israel, as in this verse. Lalu kita akan coba sekilas melihat apa yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus di dalam Injil Matius. Let's take a look at what God the Holy Spirit does in the Gospel of Matthew. Di dalam awal Injil Matius itu dinyatakan bahwa Allah Roh Kudus dia bekerja untuk menghadirkan natur manusia Kristus di dalam kandungan Maria. In the beginning of the Gospel of Matthew, it was revealed that the Holy Spirit was revealing the nature of Christ in the person, in Mary. The Holy Spirit, He created the human natures of Christ in the womb of Mary. Dan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus di sana, itu merupakan satu hal yang sangat penting karena di dalam Perjanjian Lama itu ada satu indikasi umat Tuhan mengalami the drought of the Spirit. So what the Holy Spirit did here was very important because in the Old Testament, then they experienced what is called the drought of the Spirit. Setelah bait Allah itu dihancurkan, maka hampir tidak pernah ada lagi yang namanya kehadiran Tuhan yang sedemikian besar seperti yang mereka lihat di dalam bait Allah Salomo. Because after the destruction of the temple, there was no longer the presence of the Holy Spirit so great as what was felt at the time of the Solomon. Dan Alkitab itu penuh dengan nubuatan Yesaya, Yehezkiel, bahwa satu kali kelak Roh Kudus itu akan dicurahkan. Seperti yang kita lihat kemarin di dalam nubuatan Joel, dikatakan satu kali Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya, bukan kepada satu institution, temple, tapi kepada semua orang itu akan dicurahkan. As in Ezekiel, Joel, we could see that it was said that one day, then the Holy Spirit would be poured upon all people, not just upon specific people, but to all people. Jadi merupakan satu hal yang signifikan ketika di dalam awal Injil Matius kita melihat Roh Kudus tahu-tahu bekerja. Dan pada waktu di dalam narasi baptisan Tuhan Yesus, Roh Kudus turun dan tinggal di atas Tuhan Yesus. So it is very interesting that in the book of Matthew, that it is said the Holy Spirit worked, and then on the baptism of Jesus Christ, then at that time the Holy Spirit then descend upon the Lord Jesus Christ. Saudara, di dalam narasi Noah ya, di dalam narasi Nabi Nuh, pada waktu yang namanya, burung dara itu, burung merpati itu dilepaskan, maka burung merpati itu dia menemukan daratan yang baru. So in the narrative of Noah, when the dove was let go, then the dove found a new land. Dove itu menemukan daratan yang baru dan berarti apa? Itu berarti bahwa pada waktu itu Tuhan mulai lagi so-called penciptaan yang baru. So the fact that the dove found a new land, it was signifying that at that time God created a new land. Apa yang Tuhan pisahkan pada waktu penciptaan antara daratan dan lautan itu secara tragik dipersatukan oleh air bah. So what God created, that was the land out of the water, that was actually then nullified or joined together and removed by the flood. Tapi itu bukan ide daripada penciptaan. Pada waktu burung merpati itu dilepas, maka ada lagi penciptaan yang baru. Ada daratan yang kelihatan dan ada yang daratan yang akhirnya terpisah dari lautan, sama seperti penciptaan yang awal. But that was not God's intention, that the water covered the land.
But in the event of Noah, the flood, then it was like God created a new land, because then the new land come up out of the water. Jadi which yang was namanya found by the dove itu merupakan simbol dari recreation. So the dove was the symbol of recreation. Sehingga pada waktu hari itu Tuhan Yesus dibaptis dan Roh Kudus turun seperti burung merpati, maka ini menandakan akan ada penciptaan ulang yang Tuhan itu akan kerjakan. So when Jesus Christ was baptized and there was the dove that came upon Jesus, it was like signifying that there would be a recreation that Jesus would do. Makanya pada waktu Tuhan Yesus dia bekerja dengan kuasa Roh Kudus, maka berkali-kali Injil Matius mengatakan ada begitu banyak orang yang akhirnya mengalami kesembuhan. Kesembuhan itu apa? Itulah recreation dari apa yang sudah dihancurkan oleh dunia yang sudah jatuh ini. So when Jesus Christ worked through the power of the Holy Spirit, doing miracles and everything, so this was the works of recreation after the fall. Bahkan lebih lanjut lagi saudara, pada waktu Roh Kudus itu tinggal di atas Tuhan Yesus, sambil kita mendengar ada suara Allah mengatakan, "This is my beloved son." Maka Roh Kudus itu secara khusus ya pinpointing everyone tentang sebetulnya siapa yang dimaksud dengan my beloved son. Jadi tidak ada satu orang pun yang hari itu GR. Jangan-jangan gua nih yang maksud itu. So, you know, when the Holy Spirit descended upon Jesus and dwelt upon Jesus, and God the Father said, "This is my beloved Son in whom I well pleased." So this was indicating that this is my beloved Son, so that no one else would wonder whether I am the Son. Jadi seperti kalau saudara kerja di company lalu saudara satu kali harus kasih presentation gitu. It's like if you're working at a company and one day you have to make a presentation. Saudara sudah kasih lihat gambarnya, lalu kemudian saudara menjelaskan bla 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 bla, yada 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 yada. And you're showing the people your slides, and then you start to explain. Terus orang mungkin pikir, ini dia ngomong yang mana sih? Itu ada a lot of figures dan juga a lot of pictures misalnya. And people might wonder, what is this person talking about? Because there's so many pictures and figures on the slides. Lalu akhirnya saudara, oke, daripada semua orang bingung, saya pakai laser pointer. Nih yang saya maksud, kita rugi sekian misalnya gitu. Terus orang, oke, sekarang saya ngerti angka yang mana yang kamu sebut gitu ya misalnya. So to remove all the confusion from people, then this person, the presenter, would use this laser pointer and point at a specific figure or whatever he wanted to show, so that people would not be confused. Juga kasih, tuh, itu saya tuh yang di foto tuh, yang paling ganteng atau yang paling cantik, itu saya tuh. Nih, laser pointer. Gitu. Or maybe you would point to that specific person, that's me, and the handsome one, and with the laser pointer, so that everybody would know. Nah, pada waktu peristiwa baptisan, maka Allah Bapa itu kasih presentation tentang siapakah anaknya, sambil dia kasih itu laser pointer ke Tuhan Yesus itu. Tapi di dalam bentuk dove gitu. Ini, this one. Not you, but just this one. This is my son. So similarly, in the event of Jesus' baptism, then God the Father, then upon the descending of the Holy Spirit upon Jesus, then was pointing, to Jesus and telling everyone, "This is my son. This is the one. This is my son." Sehingga kita di sini bisa mengerti apa yang disebut sebagai the unforgivable sin di dalam Injil Matius. So here we can understand what is this unforgivable sin as said in the Gospel of Matthew. Semua dosa akan diampuni kecuali dosa menghujat Roh Kudus. What does it mean? All sins can be forgiven except the sins of blaspheming the Holy Spirit. Kalau kita melihat dalam terang dari baptisan, maka kita bisa menemukan bahwa dosa yang tidak dapat diampuni adalah resisting pekerjaan Roh Kudus untuk menunjukkan tentang siapakah Allah anak. So from the event of baptism, we could understand what is meant by the unforgivable sin by blaspheming the Holy Spirit is that the sin of resistance against the work of the Holy Spirit, which shows Jesus to be the Son. Jadi akhirnya orang yang bisa mengerjakan this unforgivable sin adalah mereka yang artinya sampai akhir hidup mereka tidak pernah percaya kepada Tuhan Yesus. Karena mereka menolak presentasi dari Allah Bapa tentang Allah Anak. So the one who commits the unforgivable sins is the person who cannot believe in Jesus Christ as the Son of God because he has refused the presentation of the Holy Spirit, which indicates that this is God's beloved Son. Jadi itu kira-kira ada pekerjaan dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus di dalam Injil Matius. So you can see that there's this work of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit in the Matthew Gospel. Nah sekarang kita akan coba pikirkan sama-sama setelah kita mengerti bahwa Allah Tritunggal itu bukan philosophical speculation. So now we can understand that this Trinity is not a philosophical speculation. Bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu dinyatakan bersama-sama
ataupun bergantian di dalam Injil Matius, that God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit is revealed together or alternately than in the Gospel of Matthew. maka sekarang kita akan masuk ke dalam bagian yang berikutnya. Kita akan memikirkan mengenai kaitan antara Allah Tritunggal dengan misi. Now we'll take a look at the relationship between God, the Trinity, and mission. Yang pertama-tama ya saudara, this is actually the meat of the whole sermon gitu ya. Ini the real 3 points itu. So firstly, this is actually the meat of the sermons, these 3 points. Yang pertama-tama, yang namanya misi itu mengasumsikan natur dari Allah Tritunggal. Firstly, mission assumes the nature of the Trinity. Saudara, ada satu orang ini ya, teolog reform yang bernama Cornelius Van Til, There's a Reformed theologian by the name of Cornelius Van Til yang mengatakan bahwa di dalam Allah Tritunggal kita menemukan mengenai yang disebut sebagai absolute personality. He said that in Trinity we find an absolute personality. Maksudnya apa? Di dalam Allah Tritunggal kita menemukan ada satu kuasa yang absolut, satu esensi yang absolut, tapi juga pada saat yang sama kita menemukan ada pribadi yang memiliki kuasa absolut tersebut, or absolute absence tersebut. What it means that in the Trinity we find this absolute essence, but also we find this person with the absolute power as well. Nah, maksudnya apa? Saya jelaskan sederhana saja. Kalau saudara misalnya melihat ya kepada Eastern religions, I'll explain. If you take a look at Eastern religions, let's say dalam hal ini Hinduism. in this matter, let's say Hinduism. Nah, orang tahu bahwa di dalam Hinduism itu ada 3 dewa yang paling besar itu, dari sekian 300 ribu atau 300 juta dewa yang mereka miliki. In Hinduism, there's this great God out of this 300,000 or millions of gods that they have. Ya, jadi ada, saudara tahu nggak itu? Ada yang namanya Brahma sebagai pencipta, lalu Vishnu sebagai yang maintain, preserver, dan juga ada Shiva sebagai yang destroyer. Ya, jadi ada Brahma, Vishnu, dan Shiva. So you know that in Hindu gods, there's this main gods, there's Brahma, and then Vishnu, and then Shiva. Tetapi di dalam iman Hindu, maka mereka tidak akan mengatakan bahwa ultimate reality itu ya 3 dewa itu tadi, Brahma, Vishnu, dan Shiva. But in Hinduism, they will not proclaim that the ultimate reality are these gods, Brahma, Vishnu, and Shiva. Karena yang namanya Brahma, Vishnu, dan Shiva, beserta juga dengan 297 ribu atau 290 juta dewa yang lain, itu hanya merupakan manifestations of this impersonal power. Because in their belief, this Brahma, Vishnu, and Shiva, and however millions of gods that they have, these are just the manifestations of power. Of this impersonal power. Of this impersonal power. Dan impersonal power yang mengatasi manifestasi personal tadi, itu disebut sebagai Brahman with N. And this impersonal power, which compasses all these gods, is called the Brahman. Jadi mereka mengatakan yang namanya Allah itu sebetulnya paling tinggi itu apa? Itu ya sesuatu yang impersonal itu. Itu adalah the essence of Brahman yang akhirnya memanifestasikan di dalam, ya kadang bisa Shiva, kadang Vishnu, kadang ini, atau dewa-dewa yang lain, Ganesh, dan seterusnya. So what that means is that God is actually the power of Brahman, which is manifested in many forms of gods, Brahma, Vishnu, Shiva, and so on and so forth. Kalau saudara lihat misalnya mitologi Yunani, mereka juga punya begitu banyak dewa-dewa. If you take a look at the Greek mythology, you'll find that they also have many gods. But still, dewa-dewa yang so-called kayak persons tadi, mereka juga harus tunduk kepada yang namanya fate, yang namanya ya nasib gitu. But you'll find out that these gods might also submit to what is called fate. Sehingga hanya di dalam doktrin Allah Tritunggal, di dalam pribadi Allah, kita bisa menemukan ada absolute essence dan juga sekaligus personality pada saat yang sama. So, only in the doctrine of Trinity, we can have this God who has got this absolute essence as well as absolute personality. Persons dalam Trinity itu tidak ditundukkan di bawah impersonal essence. So the person of the Trinity is not subdued under this impersonal essence. Bahkan mungkin ya, karena kita melihat ada yang namanya peristiwa inkarnasi Tuhan Yesus, Allah
pribadi Allah anak dengan natur ilahinya itu mengambil natur manusia. So in the event of incarnation, we could see that the God nature, they took upon himself human nature. No. In the events of incarnation, we see that the second person of the Trinity with the divine nature assumes the human nature to his persons. Maka kita bisa punya indikasi bahwa jangan-jangan di dalam Allah Tritunggal itu bukan pribadi yang ditundukkan di bawah, bukan hanya sekedar pribadi dan essence itu ada bersama-sama, tapi juga pribadi itu yang akhirnya bisa mengkontrol essence. Karena apa? Karena inkarnasi. Karena keputusan pribadi untuk mengambil natur yang lain yang akhirnya ditambahkan di dalam pribadinya. Sehingga di dalam inkarnasinya Tuhan Yesus menjadi one person and two nature. So in the essence of this incarnations is that it is God, the Son, who then... Okay, let me translate that. So in the event of the incarnations, then we see that there is one divine person who already has the divine natures, assumes another nature, which is the human nature, into his personhood. So in Jesus Christ, we have one person, one divine person, which is the second person of the Trinity, with two different natures: the natures of God and the natures of man. And the event of the incarnations indicate one thing, that actually it is the persons that might control his essence, not the other way around. Okay? Karena kalau misalnya natur itu yang lebih tinggi dari pribadi, maka dia tidak mungkin bisa berinkarnasi. Tapi karena pribadi itu kemungkinan yang menguasai natur sehingga dia bisa memilih untuk akhirnya tambahkan another nature. Jadi anyway, saudara, pada waktu kita belajar bahwa yang namanya Allah Tritunggal itu adalah absolute personality, maka kita menemukan bahwa diri Allah adalah Allah yang tinggal di dalam persekutuan cinta kasih. So in the Trinity, when we learn that God is the God who has the absolute personality, then we can learn that the God is the God who dwells in the Trinity. Yeah. This is the God of love yang always dwells in the divine fellowship. Adalah Allah yang senantiasa tinggal di dalam persekutuan ilahi. This is the God of love who dwells in the divine fellowship. Allah Bapa mengasihi Allah Anak dan Allah Roh Kudus. God the Father loves God the Son and God the Holy Spirit. Dan Allah Anak pun mengasihi Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, dan Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa dan juga Allah Anak. And God the Son loved God the Father and God the Holy Spirit, and God the Holy Spirit loves God the Father and God the Son. Jadi di dalam Allah Tritunggal, maka kita melihat bahwa yang namanya cinta kasih itu is not an option. So in Trinity, we could see that love is not an option. Karena yang namanya cinta kasih itu senantiasa ada di dalam diri Allah sendiri. Ada persekutuan antara Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Because love is always in the fellowship between God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Karena Allah itu tinggal di dalam persekutuan, maka kita tahu bukan hanya sekedar cinta kasih ini merupakan satu hal yang penting, tapi juga sekaligus memiliki kehadiran orang lain di dalam hidup kita itu juga penting. Itu bagian dari apa yang dinyatakan Tuhan tentang dirinya. Because God dwells in the loving fellowship within the Trinity, that means that we also need to love others as what Jesus has revealed to us, to love one another. So having another person is not an option dalam terang doktrin Allah Tritunggal. So having another person is not an option in the doctrine of Trinity. Dan di dalam persekutuan cinta kasih ini, maka cinta kasih dari Allah Tritunggal itu akhirnya melimpah kepada siapa? Itu melimpah pada waktu Dia menciptakan dunia ini. And in the loving fellowship within the Trinity, then overflows when God created the world. Makanya Dia menciptakan dari yang tadinya kosong sekarang penuh dengan begitu banyak kelimpahan di dalam penciptaan. That is why God created out of nothing so much abundance. Makanya Dia menciptakan dari yang tadinya chaos menjadi satu hal yang teratur dan penuh dengan order. That's why God created order out of chaos. Makanya Dia menciptakan dari yang tadinya tidak ada kehidupan menjadi penuh dengan kehidupan. That's why God created abundant life out of death. Itu karena apa? Karena
Itu semua dia kerjakan bukan karena dia kesepian dari kekal sampai kekal, tapi karena di dalam dirinya sendiri dia sudah demikian penuh, demikian limpah, makanya dia mengeluarkan semuanya di dalam penciptaan. So God did this not because he was lonely in the beginning, but it was out of his abundance that he created all these good things. Jadi kita melihat bahwa yang namanya diri Allah ya, dia selalu lihat keluar. So we could see that in the being of God, God always look outward. Karena di dalam diri Allah sendiri, maka tiga pribadi itu selalu melihat kepada dua pribadi yang lain. So in the person of God, this person of God that always look at to the other persons of God. Jadi yang namanya penciptaan itu merupakan satu ekspresi sekali lagi dari apa yang senantiasa terjadi dalam persekutuan Allah Tritunggal. Share kepada pihak yang lain. So creation was actually the manifestation of the fellowship that had always been happening within the Trinity. That was Tetapi di dalam expressing kekristenan, outward. keindahannya adalah kita bukan hanya berhenti kepada Allah yang menciptakan, tapi kita melihat bahwa cinta kasih di dalam diri Allah Tritunggal itu dimanifestasikan dengan lebih dalam di dalam tindakan penebusan, ya, di dalam tindakan misi. But in Christianity, then this loving fellowship within the Trinity is not only then revealed in the creation, but also it was revealed in the redemption. Bahwa Allah sendiri akhirnya dia menjangkau keluar kepada siapa? Kali ini bukan kepada ciptaan yang demikian indah, tapi kepada ciptaan yang sudah jatuh. Dia sekali lagi menjangkau keluar dengan dia menjadi manusia dan tinggal bersama dengan mereka, bersama dengan kita. So in redemption, that God did not only reach out to his creation, but God specifically reach out to this fallen creation, us humans. Dan inilah yang kita bisa lihat ya, konsekuensi antara Allah Tritunggal dengan misi. So this is the relationship that we could see between the Trinity and mission. Karena Allah sendiri di dalam dirinya, dia adalah Allah yang penuh dengan cinta kasih dan dia tinggal dalam persekutuan, maka dia bisa senantiasa share keluar apa yang dia miliki. Hidup, terang, dan juga cinta kasih kepada orang yang berdosa. Because God is love and is always in loving relationship within the Trinity, this overflows into the creation and into the redemption, saving the sinners. Beberapa hari lalu saya baca satu kalimat dari Paul Washer, ya, seorang missionary. One time I read a statement from Paul Washer, a missionary. Lalu dia mengatakan kalimat seperti ini. Dia mengatakan ini, the Great Commission is not the Great Commandment. Paul Washer said something like this, that the Great Commission is not the Great Commandment. Maksudnya apa? What does it mean? The Great Commission itu berarti ya go and make disciples of all nations. Itu Great Commission. We know that the Great Commission is go therefore you make all disciples, the disciples of all nations. Tapi ketika Paul Washer mengatakan the Great Commission is not the Great Commandment, itu yang mengatakan apa? Kamu pergi melakukan misi itu one thing. But what Paul Washer meant by the Great Commission is not the Great Commandment, is that going on a mission is one thing. Tapi mengasihi Allah dan mengasihi orang lain itu another thing. But loving God and others are quite another thing. Jadi kalau kita pergi misi tapi kita tidak ada kasih kepada Allah dan kasih kepada orang lain, maka itu nonsense. It's just like a religious activities. So that means that if you go on a mission but without the love to God and the love to others, so this is nonsense. This is just a religious activity. Ini just like another adventure. This is just like another adventure. Like holy traveling. Like holy traveling. Tapi sekali lagi pada waktu kita melihat bahwa yang namanya misi itu keluar dari isi hati Allah. Dan kita tahu bahwa Allah itu di dalam dirinya dia penuh dengan cinta kasih dan sukacita. Maka kita tahu pada waktu kita mengerjakan misi itu harus keluar dari karena kita mengasihi baik Allah maupun orang yang kita layani. So as we know that mission is the outflow of the heart of God. So likewise when we do the mission, it should come or outflow from our love for God and for others. Jadi poin pertama ya, yang namanya misi itu mengasumsikan natur Allah Tritunggal yang penuh dengan cinta kasih. So once again, missions assumes the nature of the loving Trinity. Allah yang bukan Tritunggal pada waktu dia mengadakan misi, the God who is not a Trinity when he does a mission, maka yang terjadi adalah itu ya, adalah
penundukan secara paksa di bawah ancaman. What happens is that this conquering under threat. Ya, kalau you denounce our faith, we will chop your head. Ya, kalau Anda tidak mau menerima akan iman ini, maka kepala Anda akan hilang. Kalau kamu menerima iman ini, maka the whole culture of yours harus diganti menurut kultur kami. Or if you receive this faith, our faith, then the whole entirety of your culture must be changed according to our faith. Itu beda, saudara. Misi yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal itu keluar dari cinta kasih dan ada penerimaan kepada orang. Bahkan juga ada penerimaan pada pluralitas dari culture yang sedang dilayani. Karena diri Allah sendiri adalah diri Allah yang penuh dengan cinta kasih dan dia ada pluralitas dalam dirinya. So this is so much different with our Christian missions because there is love within our missions and there's no forcing. So that's why there's acceptance of all diversity in the culture, and in the society in order when they believe in our faith. Whereas misi yang dikerjakan oleh unipersonal God itu akan menjadi satu misi untuk betul-betul penundukan. Whereas the mission that is done by universal God, unipersonal God is the mission that is based on conquering and threat. Lalu hal yang kedua. Second thing. Misi pertama, misi itu mengasumsikan natur Allah Tritunggal. Misi Kristen itu mengasumsikan natur Allah Tritunggal. So again, the mission of Christianity assumes the nature of the triune God, Trinity. Well, lalu poin yang berikutnya sekaligus poin yang terakhir. The second point and also the last point, yaitu yang namanya salib ya, the cross, itu ada di dalam hati dari Trinitarian mission. The cross is at the heart of the Trinitarian mission. Saudara, yang namanya misi itu bukan satu hal yang rosy, bukan satu hal yang kelihatannya menyenangkan. Mission is not a rosy adventure, a happy thing. Tapi yang namanya misi itu penuh dengan self-denial dan penuh dengan pemikulan salib. And mission is full of self-denial and crosses to bear. Saudara, kalau lihat itu ya, brosur dari lembaga misi, ada satu misionaris yang foto dengan orang-orang dilayani, itu looks so beautiful ya. Dan kita kayaknya juga tergerak, saya juga pengen pergi ke sana kapan-kapan gitu. If you take a look at pictures of missionaries with the people that they serve, this could look to be interesting, and we might think that I also want to go on a mission trip sometime. Kayak waktu kita lihat foto missionary dengan orang dilayani, kayak waduh ini this is like the fortress of heaven ini, kayaknya di daerah ini. When we look at the pictures of missionaries with the people that they serve, this could give us the imagination that this is like a fortress of heaven. Tapi kalau saudara masuk ke dalam ladang misi, it's a different thing, sir. But if you really go into the mission field, it is quite a different thing. Saya pernah ketemu dengan beberapa missionary ya, yang mereka kalau di dalam lembaga misi ya, itu biasa selalu ada turnover ya. Setiap 5 tahun missionary yang melayani di satu negara akan dipanggil pulang untuk kembali lagi ke negara asalnya. But when I talk with some missionaries, actually I got a different pictures. I'm actually in the mission organization. They have like a turnover like of 5 years, turnover, and they'll replace the missionaries. Beberapa missionary itu akan bahkan lembaga misi akan memutuskan missionary ini akan ditinggal 10 tahun. Lalu setelah 10 tahun dipanggil lagi pulang ke negaranya. And actually the mission organization would decide that this missionary would just stay for 10 years, and after 10 years they must return and be replaced by others. Karena apa? Karena missionary itu mereka mengalami yang namanya cultural weariness. Mereka lelah, ada kayak semacam kelelahan karena mereka harus tinggal di dalam budaya yang demikian berbeda dengan budaya asal mereka. Why, brothers and sisters? Because these missionaries experience what is called this cultural weariness, that they had to live in the culture which was totally different from theirs. Jadi kadang-kadang mereka harus pulang lagi dan mereka mesti ada waktu untuk break ya dan istirahat dan just simply take a let's say sabbatical break dari ladang misi mereka. Sometimes they just have to go back and then recharge and refresh and just be refueled in their own culture. Saya pernah kenal satu keluarga missionary yang mereka pernah melayani sekian puluh tahun di Pakistan. I've once known a missionary family who served in Pakistan. Dan istri dari missionary tersebut, dia sengaja untuk mendesain rumahnya sebagai kayak semacam rumah peristirahatan untuk para missionary yang melayani di daerah Pakistan tersebut.
And the wife of this missionary purposely designed their house to be like a holiday house for the missionaries in this area. Supaya mereka pada waktu masuk dalam rumahnya, mereka masih bisa menikmati Australian culture sekali lagi. For the purpose so that when these missionaries come into their house, that these missionaries could feel once again like the cultural Australian culture Mereka perlu in safe their house home. ya. Mereka perlu safe house untuk kesehatan mental mereka itu. Karena bukan hal yang mudah melayani di culture yang berbeda. They need to have a safe house for the sake of their mental well-being. It's not easy to serve in a different culture. Saya tanya kepada suaminya yang missionary tersebut ya. I asked the husband of this missionary, Kenapa dia pilih ke Pakistan bukan ke Indonesia gitu? Karena Indonesia dengan Australia itu lebih dekat dan lebih banyak lagi orang Islam di Indonesia. why did they choose Pakistan over Indonesia? Because there were more than unbelievers in Indonesia than in Pakistan. Dia bilang dia tidak ke Indonesia karena di Indonesia itu orang Jawa bilangnya sumuk, itu lembab dan panas. Kayaknya dia nggak melayani di Indonesia deh. Dia pilih ke Pakistan yang lebih dry. He said that we didn't choose Indonesia because Indonesia is known to be very humid. So that's why they choose Humid and Pakistan. hot. Jadi and better hot. ke Pakistan gitu. Ya itu salah satu contoh, saudara. Dia memutuskan, kayaknya ladang misi saya bukan di Indonesia karena Indonesia itu gerah banget ya. Kayaknya penting ke tempat lain gitu. Itu just one of the pressure yang dialami oleh missionary gitu. So that's the reason why they chose Pakistan, because they felt that Indonesia was too humid and hot. That was just one pressure that missionaries experienced. Tapi ya kita bisa membayangkan ya dia juga bergumul pada waktu ke Pakistan karena dia lebih expose kepada ancaman, dia mungkin bisa kehilangan tangannya dan segala macam kalau dia ketemu dengan orang-orang yang really extreme. Ya. But when they go to Pakistan, they also face different pressures again. Like they might even be able to lose their hands or their feet when they find extremists over there. They encounter extremists. Again ya saudara, pada waktu kita memikirkan tentang Allah Tritunggal dan misi, kita mesti tahu bahwa Allah Tritunggal dan misi itu akhirnya jantungnya ada di dalam peristiwa salib itu. Di dalam salib, pengalaman salib itu adalah jantung daripada Trinitarian mission. So once again, when we think about the Trinity and the Trinitarian missions, that the cross is at the heart of the Trinitarian mission. Bahwa kita harus menyangkal diri demi untuk mengasihi orang lain. That is, we must deny ourselves in order to love others. Dan saudara bisa lihat apa yang dialami oleh Tuhan Yesus di dalam pelayanannya. So you could take a look at what Jesus experienced in his ministry. Dia mengalami tantangan dari luar. He experienced external challenges. Secara kultural ya, orang sudah ratusan tahun terbiasa dengan Judaism, dengan cara pikir yang berbeda. So culturally, people were so used to Judaism for hundreds of years. Dan berkali-kali Tuhan Yesus harus berdebat tentang interpretasi yang sudah diajarkan oleh rabi-rabi mereka di dalam percakapannya. So many times Jesus had to debate with their interpretation which had been taught by their rabbis. Tapi juga sekaligus dia harus menghadapi betul-betul persons dari luar yang berusaha untuk membunuh dia dan senantiasa mengejar dia. And at the same time, he had to deal with the people who wanted to kill him. Tapi bukan hanya sekedar tantangan dari luar, dari dalam pun dia harus menghadapi ambisi daripada murid-murid yang mau coba terus jadi besar. Not only these external challenges, but internally, he also faced these disciples who also always wanted to be great. Dan akhirnya dia harus menghadapi betrayal dari Judas. And in the end, he had to face the betrayal from Judas. But again ya, kalau saudara lihat ya, kenapa ya ada orang, saya tanya gini, kenapa ya kita harus tetap terus melakukan pelayanan kepada orang-orang yang let's say, orang-orang ini gak tahu terima kasih sama sekali misalnya itu. Kenapa saya harus tetap melayani mereka? But in the end, if you ask, why do these people have to ask these unthankful people? Why do they need to keep serving them? Ya sekali lagi karena itu tadi, karena jawabannya karena Allah yang kita percaya adalah Allah yang di dalamnya dia adalah kasih. But once again, that the answer is that because the God that we believe is the God of love. Dan itu berarti kita mesti bear akan kehadiran orang lain di dalam misi. Karena simply itu merefleksikan isi hati Tuhan dan siapa dirinya. That is why we must bear the presence of others in the missions, because the mission reflects the heart of God, the loving heart, and in the Trinity. Sekali lagi ya, yang namanya salib itu ada di dalam jantung daripada Trinitarian mission. So once again, the cross is at the heart of the Trinitarian mission. Dan pada waktu Tuhan Yesus disalib, maka dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? When Jesus was crucified, Jesus cried out, Eli, Eli, lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? The second person of the Trinity
yang dia punya sepenuhnya natur Allah dan sepenuhnya natur manusia, itu somehow dia mengalami, I don't know, like rejection pada waktu di atas kayu salib oleh diri Allah. The second person of the Trinity, when he was at the cross, when he was assuming the divine nature and man nature, he was experienced this, the abandonment from God. Tapi kenapa dia melakukan? Karena memang itulah adalah bagian dari memang siapa dirinya. Dia senantiasa menjangkau keluar. But why did he do this? Well, this was the nature, the divine nature within him he was always reaching outward. Meskipun itu dikerjakan di atas salib sekalipun dia senantiasa berusaha untuk taat kepada perintah Bapaknya sekalipun dia harus mengalami itu, I don't know, some breach di dalam fellowship, the divine fellowship tersebut. That's why on the cross he then bore the pain and then accepted this assignment, this commandment from the Father that even though he had to bear this cross and suffered for us because of the love that is within the Trinity. Saya akan akhiri dengan satu lagi naratif dari perjanjian dari Injil Matius. I will end this narrative from the Gospel of Matthew. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus dia akan naik ke atas kayu salib, maka dia menggantikan satu orang penjahat. When Jesus went up to the cross, then he replaced one criminal. Yaitu siapa? Who that person is? Saudara masih ingat nama siapa? Namanya adalah Barabas. His name is Barabbas. Nah, di dalam bahasa Ibrani, maka yang namanya Barabas itu adalah the son of the father, artinya. Abbas itu father, Bar itu kayak Aramaic version from Ben. Barabas, the son of the father. So in the Hebrew language, Barabbas means the son of the father. Bar is son, Abba is father. So this means the son of the father. Di dalam peristiwa Trinitarian mission, maka yang terjadi adalah the true son of the father, Jesus Christ himself. Dia menggantikan, menjadi substitusi dari that evil Barabbas. So in the Trinitarian missions, the true son of the Father then substituted this Barabbas. The righteous son of the father itu dia menggantikan that sinful son. This righteous son of the Father substituted this sinful son. Sehingga kita sebagai orang Kristen kita menerima akhirnya yang namanya salvation, keselamatan sebagai satu pemberian cuma-cuma. That is why as Christian we receive this free salvation. Salvation is free. Karena ada anak sejati dari sang Bapa yang akhirnya dia naik ke atas kayu salib untuk menggantikan kita. Because there is this true son of the Father who had gone up to the cross to substitute for us. Supaya the evil son of the father, the evil Barabbas itu boleh selamat, maka the true son of the father itu yang harus naik ke atas kayu salib dan mengalami penolakan dari bapaknya. So that the evil son of the Father, Barabbas, could be saved. In order to do that, then this true son of the Father had to go up to the cross. Once again ya, yang namanya salib itu ada di dalam jantung daripada Trinitarian mission. Once again, the cross is at the heart of the Trinitarian mission. Tadi di awal kita melihat bagaimana Yahweh yang di bumi, dia menurunkan api dan belerang dari Yahweh yang di sorga. In the beginning, then we saw that how Yahweh who was on the earth, that rained down fire and sulfur from the Yahweh who is in heaven. Tapi di atas kayu salib ya, maka Yahweh yang di bumi, the incarnate Yahweh, dia sendiri yang menerima dan dia sendiri yang menanggung fire and sulfur from the Yahweh and heaven. Supaya semua orang yang beriman kepada dirinya itu boleh tetap selamat dan mendapatkan pengampunan. However, in the incarnation, on the cross, then the Yahweh on earth then received the fire and sulfur and wrath from the God Yahweh in heaven, so that we, sinful people, we human, could be saved from this fire of hell and receive salvation. So two implications ya. Yang namanya Trinity, yang namanya misi itu mengasumsikan Trinity, dan yang kedua, yang namanya salib itu ada di jantung di dalam Trinitarian mission. So again, two implications that the Trinity is mission assumes the nature of the Trinity, and secondly, the cross is at the heart of the Trinitarian mission.
Nah, hari ini ketika kita sudah sama-sama boleh merenungkan bagian ini, saudara, So after we have meditated upon this portion, brothers and sisters, mari kita sama-sama terus mengejar kehidupan yang semakin lama semakin dalam di dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. let us pursue a more intimate relationship in the Trinity. Dan semakin kita dalam mengalami persekutuan dengan Tuhan, maka semakin hidup kita juga Tuhan boleh pakai untuk menjadi alatnya di dalam misi. The more we have the intimate relationship with the Trinity, the more God could use us in His mission. Untuk mengakhiri khotbah ini, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan sekali lagi hymn yang pertama, Holy, Holy, Holy. And to end our this sermon, let us rise and sing this hymn once again, Holy, Holy, Holy. Mari kita bangkit berdiri dengan hormat kita memuji Allah Tritunggal kita. Let us rise up and with full respect and honor, let us sing this hymn, Holy, 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 and praise our triune God. Holy, 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 Lord God Almighty, early in the morning our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 all the saints adore thee, casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and seraphim failing down before thee, who was and is and evermore shall be. Holy, 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 though the darkness hide thee, though the eyes of sinful men thy glory may not see, only thou art holy, there is none beside thee, perfect in power, in love and purity. Holy, 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 Lord God Almighty, all thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Let us all pray. Father, we are so grateful, Lord, that you have given us the grace of salvation through your sons, Lord, that you do not leave us alone and being an orphan in this world, but you have sent your Spirit to dwell in our life so that forever our life will be united to your Son, Lord, and we will have communion with you. Lord, we pray that you would help us to deepen our life as we walk with you, Lord. We pray that the reality of the Father, the Son, and the Spirit who dwells in these beautiful fellowships will be something that we could also enjoy in the sight of eternity before we see you in the great day, Lord. And we pray that you would also mold our hearts so that our heart will be made ready to share the gospel, the good news, to make disciples of as many people as we can in this life, Lord. Thank you, Lord. Please hear our prayer. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen.